мардам ба қаб Toyota Camry даи арзон 80000 сомонӣ буҷат утилизатсия ҳама чиз дура бача нархи Opelш гуфтесай дига чӣ мефора. Ассалому алайкум бародарҷону салом ҳама подписчикои Автолайф. Дар имрӯз рӯзи шанбе аст ва ман қарор дорам дар мошинбозори душанбе хоб беҳтарин мошино дар ин видео барои шуморо омода кардем. максимал лайкҳо қатъи дастгирӣ мекунем. касое ки бори аввал дар канали мо аст ҳатман обуна шавен ва ба сами ҳамаи подписчикои Автолайф мерасонам. касое ки мошини фурӯшӣ доранд бепул аз ин паҷ шумо метавонед дар Автолайф, дар Инстаграм, дар Ютуб, дар ТикТок бепул мошинои шуморо ман реклама мекунам. барои мошинотон реклама кардан ҳатман мошиноро ба пеши магазини Автолайфа меёрен, дар ҳамонҷа сёмка карда мепартоем. маълумоти бештар дар номерои рӯи экран метавонед бигиред. WhatsApp дабонестем моҷа адресора мегемтон ва касое дар ки чихолу полик аксессуар дар кора худат медонӣ ки ҷо биёй ҳатман ба Автолайфа биё. ҳамои маркаи мошинои шумо ман чихолу полик овардагиам. доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон барои подписчикора бепулай. бача ба Автолайфа биё. марамат срочна фурӯшӣ Toyota Camry бародарҷоно. Camry D дубайский вариант 2007 объёми 2.4 ҳуҷҷатош утилизатсияш солонаҳай. бача дига чӣ то мефура 80000 гуфтесай. харидори конкрет набоша бо муомила мешава. 4 та баллонш мегем як 85% аст. баллони қафош бо навтарак будааст. мошини диган ҳама чиз дора. монитор Android, задни камера, хобина чихолу полик ҳамаш хойдави. инагай тарафам бинен қафошам хеле краска учош ягон чӣ кор надорам. як знакиш мезани тамоми намошинча. хоб номерои соҳибшам мемонам бародарҷону. занг мезанед барои шумо работ бештар маълумот метаҳам. хай бои надиден мошина дига мошини арзонтар мегем нархи опелойна. агай тарафам мегирам бинеш. номерои телефон сабгу акай ки моно. номерои телефон абгу 987 91 15 68. марамат хоҳишмандои Camry 6 инаин барои шумо 2020 сол вагонаи гибрид объёми 2.5 қатъи японка. хоб и бародар мега ки дина яксола ҳуҷҷатош кадагия утил каги ҳамаш тайёрай. хоб танировкашам кадагия. ҳозир як шуро ҳама ҷоша ба навод мегирам. нархиш 270000 сомонияй. марамат як пеш тамошо кунед. хоб парктроникои пеш қафо мошинча ягон мақсад хеле наружни ягон ҷо хеле кор надора. салон шаг мегирам. салон шам як тамошо кунед. я дистош қатирош никелнияй. салон сиё мебелни қати. хоб стилникои кожа абагреф ҳамаи навош қоидави кор мекунам. монитори калон. хоб пробег нишон додагӣ нест. бинед чӣ қадар салонш шунчак шудане. ветирокӯ раднои хучумо агай қафоам бинед. хоб нархиш 270000 харидори конкрет набоша бо ягон чӣ муомила меша. номерои кара мемонам. занг мезанед. хайбо барои шуморо бештар маълумот метаҳам. старстоп абагреф ҳамаи наводш қоидави кор мекунам. хоб 902 51 56 51 ина номерои соҳиби мошин. хоб 2015 сол яки К5 тағам меган нав омадаги К5 2015 тозаш объёмиш ди севелай. так корейский вариант 4 та баллон нав дискош қатӣ. салон шаг мегирам. салон шам як тамошо кунем. без кулчавои дора. хоб старстоп салон сиё ҳама наводш қоидави кор мекунам. кожаи салонуш
خب این اگه طرف هم بینه خب کسایی در محقول میشه نمروشون هم میمونم زنگ میزنین برای شما را بیشتر معلومات میتم خوشمندوی کپنج هم بسیار های این اگه طرف هم بینیم با خب 124,000 خریداری کنکری نباشه میگم معامله نقض دارن 88 4 تا 1 388 گفتی کمش نمومگه این فیلی را چند گفتی سای اینه 124 بگه سودو میشه 4.5 لیتر یک نیمی گیبری ده 1014 5 لیتر از خود داره اوجاتوش همش 1 سولا خب 124 تا معامله نقض داره ممکن خریداری کنکری نباشه با سودای نقض میشه خب ایره چند تا گفت اینه 155 میگه سودو 155,000 2015 دیزل خب این یک تگه کپنج سفید دیگه هم اومده این چند سمایی 124,000 نسیت سفیدش نه سفید سفید بسکلوچاوی سلام شبنه سلام سیو ستارستوب خب کجا همش قایدهای کار مکنه سلامش پانارامان ابراست این اگه طرف همینه پیش هم عبیومش دای یا مامونار خیلی چند سمایی 124 تایی هم 2014 88 4 تا 388 نمروی سویبی ماشینه برادر جانو زنگ بزنیم برای شما را بیشتر معلومات میدیم این سروی را چند گفته صبر 155,000 2010 واگن های سویتی سفیدش انا 938 99 05 99 کدومش معقول میشه برادر جانو زنگ بزنید خب معامله نقض میکنه مرمت لکسوی 350 2012 سال авиоми севним ҳуҷҷат танировкаш хоб утилизатсия кадагӣ ҳамаш 1 сола дина мега кадагишем боз ҳама ҷо шахшу банавол мегум тамошо кунем 180,000 сомонаш гуфтесай харидори конкрет набоша бо ягон чи муомилаи нағз дора салон шак мегум задагӣ надорам мега салон шак бинем салонаш малочни чихолакҳои нағз задагӣ полика ҳам дорам чихол ҳамаш хойдавӣ ина خب لوکان دارم مبلی بدست خب این اگه طرف هم بینید خب کسایی در مخود بشه نمرو اکرم میمونم نمرو صحیب شه میتونی زنگش بزنید خیلی برای شما برای بیشتر معلومات امریکا خوشیش اگه کرونا رو میگیری بچه ها یاد چیدین فرق رو حجت رو مچش هست номеро телефон табгу акай кимонон 940 44 10 10 номерои соҳиби мошина се мошина гирифтагӣ вагони тоза буд сабаби зиндаи бояд мега се мошинаи наи вагон гирифтагӣ 1000 километр не маълум май мошинчак тозаи хушрӯа номеро акастан метавонед занг бизанед хайбо бештар маълумот нагиред марҳамат ин аст сечкои простой 96 сол ҳавиёи мотораш даҳай хоб яксола ҳуҷҷат дора утилизатсия дора 4 та баллони нав дискоҳо қатӣ ена дискоша бинед мақсад бошинча тозак салон шак мегирам салон шам як тамошо кунед лук як багажшам бинед запаскош ҳамаш салон шам тоза шуда
خب سالانش اینا سالانش را بگیش نشون دادگی نیست خیلی توزا که سالان چخول بخولان دورن همش خویداری اینا موتور شبینید موتورش خیلی اگون چی نداره موتور زویر Motor چند دیدیش؟ موتور دا موتور زویر چند سمش گفتی؟ 45 گفتم با معامله دا حجتاش یک ساله اوتیلیزاسیا همه را داره چند سم گفتیسی بابا؟ یک ساله دکمید تو موتیلیزاسی 45 سومونی با ارزون میشود 45,000 نه با معامله داره اگر یک اونجاش قد یلچه موش پوسیدگی باشه و سومش برزیور ابرد نمیتونش دیدی مرده گوری گپ شمی خیلی سیگنالش کار میکنه ایره اما چه سینال رنگ پرواز هست نومرو همی بود بابا جی 904 66 41 48 خوب زنگ میزنین بابا جی برای شما را بیشتر معلومات میده خیلی ندید امروز سیچ کشه معامله ناز دوره با دیسکا بالا نه پناه دیسکا را چقدر رکلام آبتید دیدیم او گفتم دیسکا پیسکا همش خیلی خوی داره خش روه